皆さんこんにちは、人事部の健介です。本日はこちらトントイアーマードさんの体育館にてリオオリンピックチャンピオンのリリアナさんにネット前のショットを教えていただきます。よろしくお願いします。 Oke, saya Liana Cir, saya spesialis pemain ganda campuran. Jadi kali ini saya mau mengajarkan bagaimana cara netting yang baik dan benar. Oke. Oke、お願いします。Ya. Jadi net yang baik dan benar itu kita harus ngambilnya di atas, dan kemiringan raket itu nggak bisa lurus begini, nggak bisa begini. Jadi harus setengah dari raketnya seperti ini. Dan harus ngambilnya di atas. Kamu harus touch di atas dan timingnya harus pas. Tidak boleh di bawah atau terlalu di atas. So harus di sini. Ya. So harus pakai feel, perasaan. Tidak bisa faster or terlalu slow. So when shuttle coming, you see the net, the white net putih, net kita touch. Oke, sekarang backhand. Sama seperti forehand, ambil di sini kemiringan raket sama seperti ini dan slow touch. Cannot cepat, tidak boleh cepat dan too slow. So timingnya harus pas. So, kalau kamu ambil di atas, kamu bisa net lurus atau kamu bisa trik dengan net silang. So, kalau kamu ambil di bawah, kalau kamu net silang, pasti lawannya sudah tahu. Tapi kalau kamu ambil di atas, kamu bisa lurus, kamu bisa begini, lawan tidak bisa menebak. Like this. You can test like this. Kalau mau lurus boleh, kalau mau silang only use this one. Ya, pergelangan tangan. So, okay, more. Thank you. ここでフライパーのラケットブレイクスルーについて紹介したいと思います。重さは 69g の 7US 相当、テンションは29ポンドまで張れます。シャフトの硬さはやや柔らかめの、バランスはヘッドヘビーです。価格は現在価格で8900円となっております。シャフトが柔らかくヘッドヘビーなので、シャフトが程よくしなり、ラケット自体は軽いのですが、簡単に遠くに飛ばすことができます。持った時の印象はとにかく軽いです。昔 4U が出た時に相当軽いなと感じましたが、それ以上の衝撃を受けます。こんな方におすすめ。とにかく軽いラケットがいい。スイングスピード重視、ラケットのしなりを感じたい方、楽にバドミントンをしたい方、特にレディースの方やジュニアの方におすすめです。こんな方には向かないかも。スマッシャー、重いラケットが好みの方、
重い球を打ちたい方には向かないかなと思います。とにかく軽いラケットなので、購入しないにしても一度触る機会があったらぜひ触っていただき、試打していただくことがおすすめです。価値観がかなり変わるかなと思います。シングルもう一回やります。一回休憩。やばいマジで。Caranya harus ambil di atas dan menggunakan lengan dan juga pergelangan tangan. So, bola datang. Kita nggak boleh terlalu panjang, because shuttle-nya turun. Jadi kita waktu shuttle naik kita ambil di atas seperti ini. Kalau kita ambil seperti ini, bola sudah turun. So kita harus ambil di sini dan cepat. More power. Banyak position, banyak opsi kalau kamu ambil di atas dan cepat. So kamu bisa fast, kamu bisa slow, kamu bisa cross. Short. Gerakannya hanya short. Sama seperti backhand, harus ambil di atas dan faster. Pakai ini pergelangan tangan, jadi bola lebih cepat datangnya. Kalau kamu terlambat dan powernya kurang dapat, tidak cepat. Jadi kamu harus ngambil di atas dan hanya short. Gerakannya hanya short. Tadi saya lupa juga menjelaskan, bukan hanya tangan aja yang harus touch-nya bagus, tapi kakinya juga. Jadi harus follow kaki dengan tangan in the same time. Like this. Nggak bisa kaki dulu baru tangan, atau tangan dulu baru kaki. Ya, so in the same time. Oke. Oke, terima kasih. Kita bisa menjadi ide atau pelajaran buat yang nonton video ini. Bagaimana cara netting dan bagaimana jika bola melambung dan kita mau mematikan, mau attack. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. はい、こんな感じで教えていただきました。私自身ヘアピンと前衛がすごい苦手なので、ちょっと日本に帰って練習したいと思います。イリアナさん、ありがとうございました。ありがとうご私ざいますありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。次またバイバイバイバイ。